नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रिया आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिया बो प्रिया को गोटे फेस ब्लॉग को। तो आज कंटेंट कौन रही जानी जहाँ भी आपण मैंने जानीपर। तो एबे जमती पूजा सरला मुझे बसली तो भाभी ब्लॉगटा स्टार्ट करदेवी बोली आठर ना लाइटा कौन हो सी आपे बंद हो जाए से आपे लगे जाऊँगी। तो देखो रेडी पलि आसली माने एमती ही एबे साड़ी पिंधा गोटे पिंधक भल लगुच। तो चलतु रोषे घर जापर चाह बनवा आज कौन कौन रोषे कर देखा आपण कही पूजा सरला मोर काम स्टार्ट कर पूजा सरिकी मु साड़ी चेंज करके आसली मोर काम स्टार्ट कली। आमर एपटे ना गोटे नियम अच्छी माने आम घर नियम कौच गाधेया पूर्वर रोषे घर को जातनी आमर नियम अच्छी कहीं आमर पूजा सरला ही रोषे घर को जी पूजा सरला ना गाधेला आपण माने रोषे घर को जापर आमर एपटे नियम। चलतु आगो ब्लॉग स्टार्ट कर काम कौन रोषे करी पर्यटन भी मुझे भावी कौन आज कौन रोषे देखा कौन कौन आपण मैंने जापर। तो मुझे भाभी नी कि आज ये रेसिपीटा आपण मान सेयार करी जेहेतु पड़ी नाला ब्लॉग रे तो सेयार कली। देखो तो ये फूलकोबी पूरा छोट पीस रे काटी नहीं माने धोईदेली पानी रे। तो एबे तेल रे टिके फ्राए करवा माने छाणीबा आपण माने बहुत तेल भी नहीं पारे किंतु आमर मु फ्राए करछि आपण माने भी चाहिले फ्राए करि पारिबे। आपण माने लूण हळदी भी गोले की खाली मु लूण देछि आपण माने हळदी भी गोले की फ्राए करि पारिबे। देखुथिबे गोटे ट्रिप बाहला आ गोटे ट्रिप पड़ी ता भितर मु आलू सिझे देथिले आलू को पूरा फटाफट छड़े देउछि। तो जिते स्पीड रे मु ए वीडियो को रखी ना सेते स्पीड रे मु केबे भी छड़ेनी। तो चलतु आगो देखंतु देखुते आलू को पूरा छड़े देछि आउ तरकारी बसई देले से कड़े रे ही सोरिष देकी पियाज देले। आमर मु जो रेसिपी शेयर करछि एटा घर ही किछि भी इथिरे मांस मसला कि कौन किछि पड़ेनी। देखुते पियाज फ्राए हो गला परे टमाटो फ्राए कली तापरे अदा रसुण पेस्ट देकी ताकू टिके कसिबा को लागली जाकि तेलटा ता कंचा बास्नाटा जीवा पई। तापरे हळदी गुंड पकेली गोटे चामच लंका गुंड चामचटे राग अनुसार पकेबे मु भी राग अनुसार पकेछि। तापरे टिके जस्ट लूण देकी ताकू पूरा कसिबा टिके पानी देकी कसिबा पूरा छाड़ी देबे तार माने कसिले ही तरकारीटा बहुत टेस्ट लगे। आलू को छोट पीस करी काटिदेली आ फूलकोबी भी काटिदेली जेहेतु आलू टिके अधे जाउतिला ताको रखिदेली पिठो भजा पाए। एटी गरम पानी बसैली आ फूलकोबी आलू को कसी तासे कसी होतला तापरे गरम पानी को ऐड कली तापरे लूण देली लूण देकी ताको घोड़े नेली घोड़े नहीं कि छाड़ीदेली ताको सिझाइया पाए। सी सिझी आसला परे से मसला गुंड ऐड कली आपण माने गरम मसला कि से चिकेन मसला ऐड करि परिबे। चिकेन मसलाटा टिके लास्ट को पकेबे। देखो तो ये मसला गुंड देखो 2 चामच देछि आपण माने चाहिले भी टिके कम करि परिबे किंतु मु 2 चामच देछि। हमर हे गला फूलकोबी आलू तरकारी रेसिपी देखिले ना मु एबे आ कोन रेसिपी किसी शेयर करी आ जहाँ डेली ब्लॉग जमती चले सेमती चलो। तो एवं पिठो भजा पड़ी कदली आलू आउ सारू मुनिका एमती सब मिक्स पिठो भजा बनाऊँगी। तो सहीटा शेयर कर नॉर्मली जो मैंने बनाते मैंने जानी था मुझे कहवाटा मु भावे दरकार पड़े बोली। तो चलतु आगो कौन रोचे कौन ना आपण मानक देखौछि। एठी देखुथिबे मु पिठो भजा बनैथिले पिठो एतिकी बळगी थिला ता पई कौन रेसिपी बनैछि आसंता काली ब्लॉग रे पाइबे। तो देखुथिबे पिठो भजा भी बनै देथिली। तो आगो ब्लॉग जब आपण माने देखिथिबे मो देह भल नथिला तो 2-3 दिन हैला ना सिना टिके सिना भल लागुछि बेसी वीक लागुछि गोड़ हाथ बहुत झिकी नउछि बेसी वीक लागुछि
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ୱିକ୍ ଲାଗିଲେ ବି ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାବା ଫୋନ୍ କରି ଡାକି ଦେଇଛି, ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲେଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦେଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। କାମ ସରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ବାଜିଗଲା, ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ମମି ଆଈ ସବୁ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଭୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବା ଆସିଲା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା 3ଟା ଅଧେରେ ଆସିଲା, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ନିଦରୁ ପୁରା ଉଠିଥିଲି ନା, ବହୁତ ଆଖିରେ ନିଦ ଥିଲା, ନିଦ ଛାଡ଼ିଲା, ତରବର ହେଇ ଉଠିଲି, କାଳେ ମୁଁ ମାନେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତରବର ହେଇ ଉଠିଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି, ତାପରେ ଚା ପିଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି, ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ବେଳେ ହିଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ କଥା ହେଇନଥିଲି। ଚା ପିଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି କାମ ମାନେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ଭାତ ବସେଇ ଦେଲେଣି, ଆଉ ଏ ପିଠଉଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଆ ପାଇଁ ନିହାତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ହେବ ଭାବିଛି ସେ ରେସିପିଟା ହେବ ଯଦି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୁହଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ କି ଭଜା କରୁଛି, କ'ଣ ଭଜା କରୁଛି, କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ କାଲିକି କ'ଣ ରେସିପି ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଆଈକି ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେଣି, ଏବେ ମିଠୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କ'ଣ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଈ କେମିତି ମୋତେ ନିରୀହ ପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଦେଖି ସେତେବେଳକୁ ହସ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲାଣି 10ଟାରୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଲା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ତାକୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନା, ତାର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି, ତାପରେ ଟାଇମିଂ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିଦେଲି, ସେଟା ଆସି ସକାଳୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ଖାଇବି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକିନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ସେୟାର କରିଥିଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ସେୟାର କରିନଥିଲି, ଏବେ ସେୟାର କଲି। ଆଜିର ରେସିପିଟି ନିହାତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।